Shoutout sila guys. Shoutout sila guys. Monis Kulando guys. Hello guys. Nice noted guys. Oh, shoutout sila guys. Paring dili ko mabuhay ni guys. Guys, i-subscribe ko ninyo guys para makuha nyo 10 million subscriber at para dagan na kay kong mga gamit na yung ano to guys. Sige na, bilis. Subscribe na ko guys. Guys, no, muna dalan dre guys. No guys. Sa nandito guys. So karon guys, mo adto ko kuan guys. Asa tawad to, Tard? Asa tawad to? Lapay, ato may lapay guys. Kaya namin isuro yun. Namin isuro. Hello guys, ulan naman na pa guys. Naanay isuro yun dres. Namin ipasuro yun dres lapay guys. Guys. No guys, no. Guys. Dalo sa guys, sa guys. Sa sakyan na pangalan? Travis. Travis guys. Akong sakyan guys sa tanan. No? Pero nagkatawa ng mga customer dire guys. Nagkatawa na sila guys. Napoy isa sige guna. Napoy isa sige guna una. Hangtod nilarga na. Kuha mo kabalog asa may lapay naman yung ato. After mga video guys, ako ang kauban rin vlogger guys, si Princess o si Duterte. Diba guys? Ako kaubang vlogger guys. Ang mga kuyo guys, si Kuan ni guys, si Brand o si Paninay o si Duterte o si Princess. Guys. Pero usara kabuk ang wala ni uban dire sa mga guys, si Ate Giselle wala ka uban guys. Dito siya lumangiti guys. Ako raw sa din kamerang 5 din matong lapay guys. Rodan Biners. Uno may kabuk vlogger guys. Mana ni guys, nanata sila pay guys. Nanamis Dawis guys. Dawis di ay. Dawis na ni guys. Sa Dawis sa Nilunhan. No. Kusina sila sa tanan guys. Okay, shoutout pa ko mga customer guys. Dutay pa sila guys. Guys no. So what's up guys? Munaog na mi guys, basig mabuyod po guys. Guys, manaog na mi guys, kay mabuyod mi guys. Ay na kay guys. Ara pa buyod. Agwan taon, ako na yung yes no. Wala ni guys, ako yung mo drive ani guys, kay kabalo na ko mo drive guys. Sa tanan guys. Ako yung drive guys. Tara man drive guys, oh. Guys no. Ay pa naog na ko guys, kay basig masukaw niya ako guys. Oh. Sa tanan guys. No. Ako kapit video guys, kinasi kon guys, Duterte guys, shoutout sa Duterte. Ali third. Shoutout siya guys. Ani hi sila guys. Tanan guys. Ako na ipang-upload sa YouTube to my TV. YouTube. No. So karon guys. Dire guys. Yung vlog dito guys. Kasada sa Dawis guys. Guys no. Mga na yung mga customer dito guys. Okay na guys. Okay na guys. Wala pa nakasukahon guys. Gala guys. Si Duterte guys. Mura magkahuna man ni guys. Vlogger na ako sa Nilodan guys. Kasi sukahon niya ako guys. Na. Buntaw ni guys. So karon guys, nana ko diri eskwelahan sa Dawis guys. Manin eskwelahan dito guys.
Mo ni ko tiksal, like vlog de ko dis ni. Kon guys, kuilahan guys sa niluran guys. No. So, mga vlog dito guys. So karon guys, ako rin ni episode rin ni guys. Mo rin ni guys akong pabilig guys. Moro to guys kay akong kauban guys oh, sa Kusumir guys. Yun na guys, goodbye.